हालेलुया। परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ। आउ गोटे सुंदर प्रातःकाल, आउ गोटे सुंदर दिन तांकर दया तांकर अनुग्रह रे आमने देखिबार सुजोग आज पाइअछु। तत्संगे संगे प्रभुंकर महादया अनुग्रह आशीर्वाद मंगलदान से देइथिबा क्षमा ए सबुर अंशी हेबा पई प्रभु आमनको आउ गोटे सुंदर सुजोग प्रदान करिअछंती। सेति पई प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। तत्संगे संगे आमने जेपरि आशीर्वाद अंशी हेउ, सेति पई प्रभु अनेक उपाय मान माध्य करिअछंती। अनेक सुजोग, अनेक योजना, अनेक संकल्प, अनेक प्लान से आमनको सम्मुख रे रखि अछंती। आमने निजको केवल तांकर योजना रे तांकर संकल्प रे निजको शामिल करिवार आवश्यकता रही अछि। प्रिय बंधुगण, किछि दिन हेबो आमने प्रभु जीशुंकर शिष्य मानकर जीवनी रु किछि शिक्षा आमने आलोचना करि आसुअछु। प्रभु जीशुंकर शिष्य मानकर जीवनी रु गुरुत्वपूर्ण शिक्षा एवं से मानकर परिचय विषय रे आमने किछि दिन धरि आलोचना करूअछु। अवश्य गत 5 दिन धरि मु एहा करि पारि नथिली, कारण मोबाइल रो डिस्टर्बेंस, मोबाइल खराब हो जाई अछि, तो सेति पई मु रेगुलर करि पारु नाही। किंतु आज प्रभु सुजोग देले जे 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 प्रकार भाबरे मध्य एई विषय को कंटिन्यू करिबा पई प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो। तेबे आमने गत दिन मानकरे आमने आलोचना करिअछु थोमांक विषय रे, आंद्रियंक विषय रे, पितरंक विषय रे, जाकुबंक विषय रे एवं आउ काहाकार बार्थोलोमींक विषय रे आमने आलोचना करिअछु। गत दिन मानकरे बार्थोलोमींक विषय रे मध्ये आमने गत दिन मानकर आलोचना करिअछु। आज जो प्रभुंकर दास जीशुंकर शिष्यक विषय रे आज आमने आलोचना करिबा आलिफंकर पुत्र जाकुब, जहांक विषय रे बाइबल रे बहुत कम जगह रे लिखा जाई अछि। जेपरि मार्क पुस्तक तार 3 अध्याय 18 पद रे आमने तांको विषय रे आमने देखिबा को पारुअछु। मार्क पुस्तक 3 अध्याय तार 18 पद रे लिखा जाई अछि, आंद्रिय, फिलिप, बार्थोलोमी, माथियु, थोमा, आलिफंक पुत्र जाकुब, थदिय, किणानिय सिमोन, पुणी इस्करियोत जिहुदा जे जीशुंको शत्रु हस्तरे समर्पण कला, जे जीशुंको शत्रु हस्तरे समर्पण कला। आलिफंकर पुत्र जाकुब प्रभुंको द्वारा मनोनीत होइथिबा शिष्य। हुए तो कौनसी गोटे उल्लेखनीय घटना रे आंको नाम आसी नाही, लेखा जाई नाही, किंतु हालुका व्यक्ति नुहंती, सस्ता व्यक्ति नुहंती। आंको विषय जे आलोचना करा जिबार निह ए प्रकार विषय नुहंती, कारण प्रभु जीशुंकर शिष्य मानकर नाम तालिकार नाम पाइबा सारा गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। ताहा सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। एवं प्रभु अनेक लोकंक मानक मध्यरे एमानको मनोनीत करि अछंती। ता अर्थ एमानको मध्यरे निश्चय से योग्यता, से गुण एवं एमानको मध्यरे से पवित्रता, से धार्मिकता, से परिश्रम करिवार गुण निश्चित भाव एमानको मध्यरे रहिथिबारु प्रभु एमानको मनोनीत करि अछंती। आउ आलिफंक पुत्र जाकुब निश्चित भाव आलिफंक पुत्र जाकुब एक विशिष्ट व्यक्ति अटे, एक प्रभावशाली व्यक्ति अटंती। आ तांको विषय रे केवल बाइबल रे अल्प उल्लेख करा जायछि। जेतेबेले शिष्य मानक नाम उल्लेख करा जाउछि, सेही समय रे ही तांकर विषय रे उल्लेख करा जाउछि। आउ अन्य स्थान रे किबा अन्य कोनोसे स्थान रे अन्य कोनोसे कार्य करिबा विषय रे तांको विषय रे बाइबल उल्लेख करा जाय नाही। किंतु आमे जदि थियोलॉजी पढू बा शिष्य मानकर जीवनी नामक पुस्तक जदि आमने पढू, अनेक विषय आंको विषय रे आमने जानि पारुअछु। ए आलिफंक पुत्र जाकुबंक विषय रे आमने अनेक विषय आमने जानुअछु। जदि आंको विषय रे आमने चिंता करिबा ताहेले गालातिय पुस्तक 2 अध्याय मु पढिबा पई चाहिबी। गालातिय पुस्तक 2 अध्याय तार 9 पद, गालातिय पुस्तक 2 अध्याय रो 9 पद रे जदि आमने देखु लेखा जाई अछि सेठारे जे आउ जेतेबेले सेमाने मोहर प्रदत्त अनुग्रह विषय बुझिले, सेतेबेले स्तंभ स्वरूपे ख्यात जाकुब, केफा ओ जोहन मते बर्नबांकर सहभागितार दक्षिण हस्त प्रदान कले। अर्थात स्तंभ स्वरूपे ख्यात
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। এই ଯାକୁବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ୟାତ ଯାକୁବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଯାକୁବ ରହିଅଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଯାକୁବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଯୋହନଙ୍କର ଭାଇ ଯାକୁବ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଇବେ। ଯୋହନଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ନେଉଥିଲେ। ପିତର, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାକୁବ, ଯୋହନ, এই ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ନେଉଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋହନଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହେରୋଦଙ୍କର ସମୟରେ ହେରୋଦଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସରି ବଧ ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଷୟ ଅଟେ। ସେ ଯାକୁବ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲିଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ସେ ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଇଏ ଆଲିଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୁବ। ତେବେ ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ଯାକୁବଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି, କେଫା, ଯୋହନ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାକୁବ, କେଫା, ଯୋହନ। ତ ଏଇ ତିନି ଦଳ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯାକୁବଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଥମରେ ପିତରଙ୍କର ନାମ ଆସେ। ପିତର, ଯୋହନ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯାକୁବ, ଏ ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ এই স্তম্ভ স্বরূপ বলে যেতবে কুহযাইଅଛି, পবিত্র আত্মা এଠାରେ যেতবে উল্লেখ କରିଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ସେଠାରେ ସେ এই ଯାକୁବଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କିଏ ସ୍ତମ୍ଭ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯିଏ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧରି ରଖିଥିବ। ଆମେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବାମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ପିଲର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ। ଯେଉଁ ପିଲର ଛାତକୁ ଧରି ରଖିଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲର ଘରକୁ ଧରି ରଖିଥିବ, ସେଇ ପିଲର ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସେହି ସମୟର ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଅଛି। ଏଇ ଯାକୁବ, ହୁଏତ ସୁସମାଚାର ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ এই ଯାକୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାକୁବଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଅବଦାନ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପାଉଲ को सहभागितार दक्षिण हस्तर प्रदान करी अभिषेक करी विजातीय मानकर कार्य पाई मनोनीत करथिले ई याकूब। केते बड़ विषय ताहा। आजिर मंडली मानकरे आमने देखु, जदि कोनोसी नुआ विश्वासी मंडली रे संयुक्त हुअंती, बाप्तिस्म परे हो किंबा अन्यान्य मंडली रे जदि कोनोसी मंडली आसी मंडली रे सभ्य पद ग्रहण करिबा पई इच्छा करंती, तेबे दक्षिण हस्तर सहभागिता दे किए ग्रहण करती? कौन से डिकन नुह, किंबा कौन से सेक्रेटरी नुह, किंबा कौन से ट्रेजरर नुह, किंबा कौन से प्राचीन नुह, किंबा कौन से प्रकार धनी मान्यगण्य व्यक्ति नुह। दक्षिण हस्तर सहभागिता दे मंडली रे संयुक्त करिबा पई, अभिषेक करिबा पई, मनोनीत करिबा पई केवल मंडलीर मुख्य जे पालक, प्रभु जीशु तो सर्वे सर्वा अटंती, मुख्य जे पालक से ही यह करि पारिबे। मुख्य व्यक्तिंकर दायित्व यह। आ सेति पई पितर एवं जोहन थिबा सत्वे याकूब तांको दक्षिण हस्तर सहभागिता देई तांको ग्रहण करूअछंती, विजातीय मानक मध्यरे सेवा कार्य सुसमाचार प्रचार करिबा पई। तार अर्थ ए याकूबंकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण अटे। चारि मंगल सुसमाचार मध्यरे पुस्तक मानकरे ए याकूबंकर भूमिका एते गुरुत्व नुहे। से पर्दा पछरे रही कार्य करिसंती। पितर, याकूब, जोहन, आंद्रिय, ए चारि जनकर नाम ही देखा जाए। किंतु प्रथम शताब्दी रे अर्थात पवित्र आत्मांकर शक्ति प्राप्त हला परे
ताड़ना समय प्रथम शताब्दी जो मंडली वृद्धि पाऊँच से समय ए आलिफंकर पुत्र जाकुबंकर भूमिका अनेक गुरुत्वपूर्ण अटे। केतेबेले जहाको ताड़ना होउछि से माने जाकुबंको ही खोजंती। केतेबेले जहार जे कोनोसी समस्या होउछि से माने जाकुबंको जणै दियो, जाकुबंको कहि दियो। ताहा या माने देखिबा को पारु अछो। बाइबल रे अनेक स्थान रे से समस्त विषय लिखा जाई अछि। ए जाकुब रोम माने रोम शासनाधीन जिहुदा प्रदेश रो गालिली रे जन्म ग्रहण करथिले। प्राय 1 शताब्दी 1 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जन्म ग्रहण करथिले। एवं जीशुंको अनुगमन करबा पूर्वरु बा जीशुंकर शिष्य हेबा पूर्वरु बढ़ई माने जो करतरे आजिकाली सेना सर्र करे काटी दियंती गछ सबु सेते बेलको ए पटे जणे धरिथिबो से पटे जणे धरिथिबो करतरे बड़ बड़ गछ जाह काटुथिबे। गोटे गोटे गछ काटिबा पई घंटा घंटा लागुथिबो। तो से बढ़ई मानकर करत निर्माण करिबारे ए जाकुब निपुण थिले। प्रभु जीशु को जानिबा पूर्वरु, प्रभु जीशु को निकटवर्ती हेबा पूर्वरु, माने जीशु को अनुगमन करबा पूर्वरु बढ़ई मानकर करत तयारी करिबारे कार्य ए निपुण थिले। आउ ताहा साधारण कार्य नथिला, ताहा परिश्रमर कार्य थिला। लुहा को काटी ताकू समान भावरे डिसिप्लिन भावरे ताकू सजै कि रखिबा गोटे परे गोटे थे करतर दांत सबको कौनसी गोटे विषय तेड़ा हो जिवो ताहले करत भांगी जिवो। कौनसी विषय जदि गोटे अप डाउन हो जिवो ताहले गछ काटिबो नाही। तार अर्थ से ज्ञान रे पारंगम, डिसिप्लिन ज्ञान रे पारंगम, सूक्ष्म कार्य रे पारंगम ए कार्य से करुथिले से आउ तांकर सेही प्रकार गुण, सेही प्रकार चरित्र, सेही प्रकार परिश्रम थिबारु प्रभु जीशु तांको मनोनीत करिथिले। आउ परिश्रम करिबारे पछको केबे हटु नथिले। ए जाकुब ये परिश्रम करुथिले, परिश्रम करुथिले, परिश्रम करुथिले, परिश्रम करुथिले। आउ ए जाकुबंकु यंगर जेम्स बोली मध्य कुहा जाए, यंगर जेम्स बोली मध्य कुहा जाए। एवं प्रथम करंतिय पुस्तक जदि हम देखु, प्रथम करंतिय पुस्तक तार 15 अध्याय तार 7 पद पाउल से प्रकाश करती जे एथि उतारे एका थरे के 500 रु अधिक भाई मान को दर्शन देले। प्रभु जीशुंकर दर्शन माने पुनरुत्थान परे को मान को दर्शन देले सेठारे कहा जाउछि। सेमान को मध्य अधिकांश आज पर्यंत जीवित अछंती, किंतु केही केही महानिद्रा प्राप्त होई अछंती। तत्परे से जाकुबंकु आ परे परे प्रेरितंकु दर्शन देले। अवशेष रे अकाल जात परे जणे जे मु मते मध्य से दर्शन देले। आउ प्रेरित मान को दर्शन देले, किंतु से प्रेरित मान को नाम पाउल उल्लेख कले नाही। किंतु जाकुबंकु से दर्शन देले बोली करंतिय मंडली लोक मान को मध्य रे से जाकुबंक नाम उल्लेख करूछंती। काहे कि से पितरंको मध्य दर्शन देई अछंती, से आउ 500 लोक को मध्य दर्शन देई अछंती, से केफांको मध्य दर्शन देई अछंती, से विभिन्न प्रकार दर्शन देई अछंती। किंतु स्पेशली एठारे अवश्य 5 पदर लेखा जाय अछि, किंतु स्पेशली एठारे से जाकुबंको मध्य दर्शन देले। जाकुबंकर नाम उल्लेख करिवार विषय होची कारण जाकुबंकर से समय प्रतिष्ठा, जाकुबंकर नाम, जाकुबंकर ख्याति ए प्रकार थिला जे कोनसे नूतन विश्वासी जाकुबंकर नाम सुनिबो ताहले से निश्चित भाबरे से ओ जाकुब मध्य दल रे अछंती। ताहले निश्चित भाबरे एठारे किछि रहस्य विषय रहिछि, किछि गुप्त विषय रहिछि बा किछि गुरुत्वपूर्ण मूल्यवान विषय रहि अछि बोली लोकंकर धारणा हेबो। सेति पई जाकुबंकर ख्याति, जाकुबंकर सुख्याति, जाकुबंकर परिश्रम, जाकुबंकर चरित्र, जाकुबंकर आचरण, जाकुबंकर से लोकप्रियता से समय चरम सीमा पर्यंत पहुंचीथिला। कारण से परिश्रम करुथिले, प्रभु तांको से प्रकार भाबरे आशीर्वाद करिथिले, आशीर्वाद करिथिले। आ जेतेबेले आमने जानू पाउल साउल थिबा अवस्था से भयंकर ताड़ना करुथिले ख्रिस्टियन लोक मानकु। आ ताड़ना करुथिला परे जेतेबेले से परिवर्तन हेले, जेतेबेले से परिवर्तन हेले से समय रे प्रेरित माने तांको ग्रहण करिबा पई टिके पछघुंचा होतिले। एई अल्प वर्ष पूर्वरु, अल्प दिन पूर्वरु आमन को ताड़ना करुथिला, जो माने प्रार्थना करथिले सेमान को बांधी नै जेल रे पुरैबा पई चेष्टा करुथिला। आज ए परिवर्तन आमन को दल रे मिसिबा पई चाहू अछि। एहा कि परि हेबो, एहा कि परि हेबो। आ सेई समय रे जेतेले साउल पाउल रे परिणत हेले, परिवर्तन हेले,
से समय प्रेरित पुस्तक 21 अध्याय तार 8 पद अनुसार आम देखु परदिन आम्भे माने प्रस्थान करी काइसरिया गलु आउ 7 जनक मध्य अंतर्गत सुसमाचार प्रचारक फिलिप को गृहरे तांको संगरे रहिलो। तापर एठारे जाकुबंकर विषय मध्य तलकु तल उल्लेख करा जाउछि। जदि 18 पद आमने आसु परदिन पाउल आम्भमानक सहित जाकुबंक गृह को गले आउ समस्त प्राचीन से स्थान रे उपस्थित हेले। पाउल जेतेबेले जाऊ अछंती कहा घर को जाकुबंक घर को सेठारे समस्त प्रेरित माने मध्य एकत्र हेबा विषय देखा जाउछि। कारण जाकुबंक गृह से प्रकार सुख्याति संपन्न गृह थिला। तांकर ख्रीष्ट प्रेम तांकर परिश्रम तांकर ज्ञान तांकर प्रतिटी उत्तम गुण सबु ए प्रकार थिला जे प्रेरित माने जदि एकत्र हेबे ताहले जाकुबंक गृह रे एकत्र हेबे। आउ सेठारे ही साउलरु पाउलरे परिणत होइतिबा ए व्यक्ति से स्थान को से जाउछंती आउ से जाकुबंकु ही से प्रभावित करूछंती मो परिवर्तन हेई अछि बोली। आउ जाकुब तांको ग्रहण कले जाकुब तांको ग्रहण कले। कौन ए विषय ए गुटे करत तयारी करूथिबा व्यक्ति को केउ विषय एते सुख्याति एते पॉपुलारिटी आड़ को नहीं जाई अछि। जे तांको घरे प्रेरित माने प्रभुंकर लोक माने तांको घरे एकत्र होउछंती कौन पाई? कारण से विश्वासर हीरो थिले से एक विश्वासर योद्धा थिले से एवं विश्वासर समस्त कार्य करुथिले एवं सेई समयर शासन भाररे थिबा राजा माने सम्राट माने मंत्री माने से माने मध्य ए जाकुबंको भय करुथिले। सेति पई जेते बेले केई ताड़ना पाइले जाकुबंको कहि दियो जाकुबंको निकट को खबर दियो ए कथा से माने कहूथिले। आ ए जाकुब बड़ सुख्याति संपन्न व्यक्ति थिले सुख्याति संपन्न व्यक्ति। माथ्यू पुस्तक 10 अध्याय 2 पदरु 4 पद पर्यंत मार्क पुस्तक 3 अध्याय 16 पदरु 19 पद पर्यंत लूक पुस्तक 6 अध्याय 13 पदरु 16 पद पर्यंत पुणी प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 13 पदरे जेतेबेले शिष्य मानकर तालिका लेखा जाउछि एई जाकुबंको आमने देखिबा को पारु अछु। आलिफंकर पुत्र जाकुब बोली कहा जाई अछि। आंकर शेष समय कार्य अति गुरुत्वपूर्ण थिला। कारण जदि आमने प्रेरित पुस्तक तार 12 अध्याय 17 पद जदि आमने देखु प्रेरित पुस्तक 12 अध्याय 17 पद जदि आमने देखु आमने प्रेरित पुस्तक 12 अध्याय 2 पद प्रथमे पढ़ु 2 पद लेखा जाइछि से जोहनक भ्राता जाकुबंको खड्गरे बद्ध कले। से जोहनंकर भ्राता जाकुबंको खड्गरे बद्ध कले। मु जो जाकुबंको विषय आमने जेबदींको पुत्र जाकुब सेठारे आमने देखुथिलु से 12 अध्याय 2 पदरे से हत्या करा जाई अछंती से मृत्युवरण करिसंती। आ भयंकर ताड़नार समय रे पितरंको कारागार मध्य रे निक्षेप करि दिया जाई अछि। आ से समय मंडली तांको निमंते एकत्रित होई प्रार्थना करथिले 12 अध्याय 12 पदरे उल्लेख करा जाई अछि। आ मंडलीर प्रार्थना रे प्रभु कार्य कले से आपन दूतंको पठेले आ पितरंको मुक्त करिकि से आसिले। आ पितर जेतेबेले आसुछंती 17 पद 16 पद मानकरे आमने देखु अछु 16 पदरे किंतु पितर द्वार रे बारंबार मारुथिले आउ से माने फिटाई तांको देखि आचंबित हेले। किंतु से सेमानकु तुन्नी होई रहिबा पई हातरे ठारी प्रभु किपरि तांको कारागाररु बाहर करी आनी अछंती ताहा सेमानक निकटरे वर्णना कले। पुणी से कहिले एही समस्त कथा जाकुब ओ भाई मानकु जणाओ कारण से आउ से प्रस्थान करी अन्य स्थान को चली गले। जेल रो आसिले एवं प्रभु तांको कि प्रकार भाबरे उद्धार कले दूतर माध्यम रे से कि प्रकार आलोकित हैला आउ कि प्रकार जंजीर सब खसी गला ए समस्त विषय विवरणी काहाकु जणैबा पई कहउचंती से जाकुबंको जणैबा पई कहउचंती। कारण जाकुब तांकर परिश्रम तांकर विश्वास तांकर आदर्श तांकर प्रभु भय तांकर ख्रीष्टीय प्रेम सकाशु से जणे बड़ नेता थिले से जणे बड़ नेता थिले। सेति पई जाकुबंको जणै दिए बोली पितर परि जणे व्यक्ति से कहउअछंती। स्पेशली जाकुब जोहन को जनइबा पई भाई मान को जणाओ बोली कहिले किंतु नाम कार नौछंती जाकुबंक नाम मुह को आसुअछि। कारण जाकुब जणे बड़ नेता थिले। आ जाकुब
ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାସନ ଭାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାକୋବଙ୍କର ପଛରେ ଏକ ମହାଜନତା ରହିଥିଲା କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧା ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଥିଲେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଥିଲେ ସେ ଆଲିଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାକୋବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ଜେରୁସାଲାମ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲାମ ବାହାରେ ଯେତିକି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ରହିଅଛି ସେ ଜେରୁସାଲାମ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ବସି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଜେରୁସାଲାମ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ସେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ଅଟେ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ରହିଛି ସବଳତା କ'ଣ ରହିଅଛି କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଡ଼ନା ହେଉଅଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଯାକୋବ ସେ ଜେରୁସାଲାମ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ଜେରୁସାଲାମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତାହା ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜେରୁସାଲାମର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ସମ୍ରାଟ ରାଜା ସେ ରୋମ ଶାସନାଧୀନ ସେ ଅଫିସର ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସକାଶୁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଯାତ୍ରାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନିବୃତ୍ତ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 62 ADରେ ତାଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କୁ କେତେଥର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର ଏ ନୂତନ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ ବରଞ୍ଚ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ କୁହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସର ହିରୋ ସେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ ବରଞ୍ଚ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅକାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲେ ଆଉ ରୋମ ଶାସନାଧୀନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାରଣ ଲୋକମାନେ କାଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯାକୋବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରବ କଲେ ଚୁପ୍ ରୁହ କେହି କିଛି କୁହନି ଯାହା ହେବ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରଖାଗଲା ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଶାରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ରକ୍ତ ଢାଳିଦେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଲେ ତ ମୁଁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗମନକାରୀ ଏହା କହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରବ କଲେ ସେ ଏବଂ 62 ADରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିରବ ଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାକୋବଙ୍କ ପରି ହେବା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସେମାନେ ନେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗମନକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଜି ଆଲିଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଅଛୁ ଯଦି ଆମେ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ବି ହେଇଛୁ କର ତ ନିର୍ମାଣକାରୀ କିଛି ନୁହଁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଉ ନିର୍ଧନ ହେଇଥାଉ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ
एवं प्रभु भय जीवन जदि आम मध्य थी निश्चित भाव में प्रभु आम उच्च उन्नत करेंगे निश्चित भाव में लोक मध्य से आम लोकप्रियतार से मंगल दान से आम देवे से जेपरी जाकुब ताहा पाइथिले प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 13 पदरे जितेबाला शिष्य माने शक्ति प्राप्त होगा एकत्र होचंती प्रार्थना करुँचे जाकुब आलिफंक पुत्र जाकुब सेठारे से प्रार्थना रही अछंती आ शक्ति प्राप्त होला परे तांकर जीवन रो यात्रा पथ संपूर्ण बदली गला कारण सुसमाचार पुस्तक रे तांकर कोनोसे उल्लेखनीय घटना लेखा जाय नाही किंतु तापरे प्रेरित पुस्तक रे एवं चिठाऊ पुस्तक मानकर तांकर कार्यर विवरणी अनेक देखिबा को मिले आ तांकर कार्य अनेक प्रभावशाली कार्य तांकर थिला तांकर अनेकों को आकर्षण करि पथल तांकर व्यक्तित्व जीवन याकूबक विषय में आमने शिक्षा ग्रहण करिवार आवश्यकता रही अछि जदि आमने संपूर्ण भाव निज को समर्पण करू ताले निश्चित भाव में प्रभु मध्य आमको से उच्च उन्नत करिवे आमको लांगुल हेबा पई देबे नाही आमको से मस्तक करिवे सुसमाचार पुस्तक मानकरे याकूब गोटे लांगुल परिथिले किंतु पवित्र आत्मा शक्ति प्राप्त हैला परे जेतेबेले आपना को संपूर्ण परिवर्तन कले से आउ जेतेबेले संपूर्ण भाव उत्सर्गीकृत पवित्र जीवन काटिले से मस्तक हेले से स्तंभ स्वरूप बोली तांको विषय रे कुहा गला तांकर से मस्तक हेले से आ समस्ते तांको प्रथम स्थान देले तांको गृह रे लोक रुंड होउथिले तांकर सेवा कार्य व्यापीबाको लागिला विभिन्न मंडली मानक तांको सेवा कार्य व्यापीबाको लागिला तांकर बलिष्ठ नेतृत्व समस्त को प्रभावित करुथिला आ मंडली वृद्धि हेउथिला प्रभु आम को आशीर्वाद करंतु ए जाकुबंक परि आलिफंक पुत्र जाकुबंक परि आम को करंतु आम को दया करंतु अनुग्रह करंतु सेही प्रकार ज्ञान बुद्धि एवं सेही प्रकार व्यक्तित्व आम प्रत्येक को प्रदान करंतु प्रेज द लॉर्ड।